नमस्कार दर्शक बंधु, चलतु जान आज कि टॉप न्यूज। जय जगन्नाथ सांग माने आम चैनल को आपन को पुणी थे स्वागत। आसंता सप्ताह थरिब ओडिशा, कमिब पारद, बढ़िब शीत। ओडिशा को उत्तर पश्चिम दिगरु ठंडा वायु प्रवाह होउछि, फल शीतर प्रकोप बढ़िब। गत 24 घंटे फुलबाणी रे राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 14 डिग्री रेकर्ड होइछि। 14 तारिख पर पारद 10 डिग्री तलकू खसिब बोली कहिसंती आंचलिक पाणीपाग विज्ञान। बुला कुकुरंक पई सुप्रीम कोर्ट निर्देश। बसस्टाण्ड हेउ कि रेल स्टेशन बा कौनसी सरकारी अनुष्ठान एणिकी आउ देखा जिबेनी बुला कुकुर। तुरंत सेमानंकु धरी टीकाकरण और बाध्यकरण करी आश्रयस्थली रे छाड़। बुला कुकुरंकु नेई एमिति कड़ा निर्देश देइछंती सुप्रीम कोर्ट। बुला कुकुर जेपरी पुनर्बार निज स्थान को न फेरी पारंती से दिगरे ध्यान देबाकू रोकठोक कहिसंती सर्वोच्च न्यायालय। पड़ुथिबा कुकुर कामुडा को देखी सुप्रीम कोर्ट समस्त राज्य मुख्य शासन सचिवंकु एही निर्देश देइछंती 8 सप्ताह भितरे राज्य गुड़िक स्टाटस रिपोर्ट दाखल करने निर्देश देइछंती सुप्रीम कोर्ट। बिहार रे मोदी माराथन कैंपेन प्रथम पर्याय रे रेकर्ड भोट पर बिहार रणर द्वितीय पर्याय पई प्रचार जोरदार। आरजेडी और कांग्रेस उपरे मोदी शाहांको जोरदार प्रहार। जंगल राज गीत को नहीं बर्षिले पीएम मोदी, कहिले आरजेडी फेरिले फेरिब हत्या, अपहरण, राजहीन भली अपराध। गैंगस्टर पुओ को टिकेट प्रसंग उठाई महामेंट को घेरिले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। क्राइम ब्रांच हाथ में लगिला गुरुत्वपूर्ण तथ्य। एसआई चाकरी केलेंकारी मामलारे मास्टरमाइंड शंकर पृष्टिर होइपारे लाए डिटेक्शन टेस्ट। क्राइम ब्रांच हाथ में लगी गुरुत्वपूर्ण तथ्य। सिलिकन टेक्लाब मुख्य सुरेशंक सह मिसी षड़यंत्र करथिले शंकर पृष्टि। सुरेशंक भुवनेश्वर पटिया स्थित घरे पूरा षड़यंत्रर ब्लूप्रिंट प्रस्तुत होइथिला। नयागढ़र मुन्ना और बालेश्वर अरविंद आशाई को जोगाड़ करथिले। उत्तराखंड रे ओडिया झील को विवत्स हत्या। प्रथमे गणदुष्कर्म आउ तापरे 23 वर्षीय ओडिया युवती को निर्मम हत्या। आउ एथिरे मुख्य खलनायक थिला घर मालिकर पुओ। युवती को घरे एकुटिया पाई मनीषरू पालटी गला नार पिचास। तीन सांग मिसी घटाइले नृशंस कांड। मृत युवती घर रायगड़ा जिले में से 6 मास हला उत्तराखंड लालपुर रे रहुथिले। सेठारे एक घरोई कंपानी रे इंटर्नशिप करुथिले। कामेश्वर सिंह नामक जड़े लोकर घरे भड़ा रहुथिले युवती। गत मंगलवार दिन प्राय 2:30 युवती जनक कंपानी निज रूम को फेरी। सेही समय रे घर मालिक कामेश्वर और तांको स्त्री बाहर को जाइथिले। पुणी पाकिस्तान सह नो हैंडशेक। प्रथमे 2025 पुरुष एशिया कप, यहा परे महिला दिनिकिया विश्वकप, आउ एबे हांगकांग सिक्सर्स टूर्नामेंट। भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान खिलाड़ी सह हाथ मिलाई नाहांती। नवेम्बर 7 रे हांगकांग सिक्सर्स टूर्नामेंट रे भारत और पाकिस्तान मैच मध्य रे हाई वोल्टेज मैच खेला जाउतला। एही मैच रे टीएलएस नियम अनुसार भारत एही मैच को 2 रन रे जीती निज नाम रे करितला। तेबे एही मैच पर भारतीय दल पाकिस्तान खिलाड़ी सह हाथ मिलाइबाकू आगकू आसी नथिला। भोटिंग रो 48 घंटा पूर्व प्रचार बंद। नुआपड़ा
ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ନେତା। ପ୍ରଚାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ସନ୍ଥ ଗୋପଲାନ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି 9 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ସାଇଲେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼। ସେହି 48 ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ 3 ଜଣ ସେବାୟତ ନିଲମ୍ବିତ। ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ। ପରେ ଆଦାୟ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମାରପିଟ ତଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୃଙ୍ଖଳା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗାରିମାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବାରୁ ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଇନ 1955 21 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସୁଆର ବଡ଼ୁ ସେବକ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ରାଜାରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ 2 ମାସ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏସ୍କେ ସିଇଓ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ପୂର୍ବରୁ ଧୋନିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ 2026ରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ସିଇଓ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ସିଏସ୍କେ ସିଇଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଧୋନି ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ଖେଳିବେ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଧୋନି ଦେଇଛନ୍ତି। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଧୋନି ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟର ସୌଦାଗର। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମିଛ ନାଟକର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ରାହୁଲ କହିଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମା ଫୁସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ରାହୁଲଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ମିଛ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟର ସୌଦାଗର ବନେଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ମାନସିକ ଭାବେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ରାହୁଲ ଏକାଧିକ ଥର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କଠାରୁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି।